पहुँची गलु देवझर टे डिहाइड्रेशन हो जाइथिला बिस्किट बिस्किट खाई एबे पूरा ऑल ओके तो ये जाऊँ गाधा पाधा करने आ समस्त गुपचुप गुपचुप सब खाइले देखिले तो 9टा गुपचुप 20 टका पैसा मुड़की फुड़की तो सब खाइले चलो जीवा गाधेवा टिके बहुत इरिटेट लगुच एत से चढ़ा चढ़ी करी इरिटेट लगे गाधा बाधा टे हम आमर जी कही जगह को आसापी से भाई आगे पलैले से भाई संगे इंट्रोड्यूस टे करदेवी आपण मानू ये हूँ बड़ भाई से जे कही जगह को आसापी एक्चुअली जार प्लान थिला ये हूँ बड़ भाई चलो जीवा गाधेवा टे भलसे से जाऊँ आगे रोम इंट्रोड्यूस करो एटा भी टे ऊपर जाऊ पड़ो पड़ो टे कष्ट टे कर पड़ो देख ये जाऊँ पानीटा पूरा तलू को कनेक्ट हो फोटो फोटो शूट करें आसिकी भोजी भात तो हेनी हो पार परिस्थिति शोचनीय चली पारन मुंडिया चढ़ी चढ़ी ये मुंडिया चढ़ी से मुंडिया कष्ट थिला सेपट मुंडिया कष्ट थिला हाँ से मुंडिया कष्ट थिला टी ओ माय गॉड मस्त देखा पूरा व्यूटा मस्त अच्छी व्यू पूरा ऑसम मस्त टिके टिके वेट वेट करंतु देखिए देखिए आसिए बुलिकी जी एक्सपीरियंस मस्त अच्छी व्यू चलो बाबा फ्रेश फ्रेश खोला सरला पूरा पूरा गाधे बोली पूरा उत्सुक होती पूरा अलग प्रकार निशा से चलती कार्यक्रम चलती देखुए पूरा व्यूटा मस्त लगुच मो कैमेरा भी भितर नहीं जी जदि हम वाटर प्रूफ केसटा आनी कैमेरा देखा नहीं जी ट्राए करिया अल्प बाट नहीं जी पूरा नहीं जी हाँ गाधा के नहीं क्यों गाधा हाँ गाधेवा ना हौ एबे जाऊँ गाधेवाई जीवा सेपटे बुली बुलिकी धीरे धीरे आसो पड़ो धीरे धीरे ही आस कहीं आम सेपट को जाऊँ ड्रेस फ्रेस चेंज करके जस्ट गाधेवा पाधेवाई तो देखिकी जी गोड़ स्लिप फिट कर पारे पूरा तले अल्प अल्प पानी अच्छी बट ये रिस्की अल्प अल्प पानी अच्छी पूरा पानी नहीं कहीं मो जोता है ओदा हो बोली मुझे कि ना पानी भीतर को जाऊनी हाँ जोता ओदा हो बोली मुझे पानी भीतर को जाऊनी सारा मोर हाँ
ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଜାଗା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ହାଇ କରିଦିଅ। ହଁ କହିଥିଲେ ଇଏ ମାନେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମେ ଏଠି ଆଇଲୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ, ବୁଝିଲେ। ହଉ ଏବେ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଫଟୋ ସେସନ୍, ଆମର ଫଟୋ ସେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏଡ଼ିଟର୍ ସାର୍ଙ୍କର ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେଠି। ବହୁତ ପିଲାଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଠି, ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଗଞ୍ଜି ସେଇଠି ଆଉ ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନି, ସେ ସେଇଠିକିନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର। ଟିକେ ଗଲେଇ ଦିଅ म्यूजिक भाई रे पूरा माने जबरदस्त। ମାନସ ମୋର ବେଟି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆରାମସେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଗାଧେଇବେ। ଏବେ ସରଲା ଗାଧୁଆ ପୁରା ଓଦା କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟଟା ଚୁପଡ଼ା ଚୁପଡ଼ି କରି ପିନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଓଦା ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଯୋଉ ବାବୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟା ବସେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି। ମତେ ବା ବସେଇଲ, କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇଛ। ଆଉ କଚଡ଼ା ବି ଖାଇଛୁ 2 ଜଣ ଯାକ, ଆମେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଛୁ କଚଡ଼ା 2 ଜଣ ଯାକ ଶିଉଳିରେ ଖସିକି। ଅଭିଆଦି ଆମର କଚଡ଼ା ଖାଇଛୁ, ଭଲସେ ପୁରା ଖାଇଛୁ। ଆପଣ ଆସିବେ, ଜାଗା ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଗା। ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି, ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିପାରିଲେ ହେବ, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଲେ ତ ନେଇକି ଆସିବ। ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ନେଟୱାର୍କ ଟୋଟାଲି ଆସୁନି। ତ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁ ଯାଏଁ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି ସେଇଠି ଯଦି କାହାକୁ ମେସେଜ୍ କରିବା କଥା, କାହାକୁ ଟେକ୍ସଟ କରିବା କଥା, କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିବା କଥା, ସେଇଠିକି ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବେ। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ନେଟୱାର୍କ ଭୁଲିଯିବେ, ଫୋନ୍ ଭୁଲିଯିବେ, ଯାହା ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ଯଦି ଉଠେଇବେ ବସ୍ ସେତିକି। ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ସରିଲାଣି। ଆଜି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍, କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବହୁତ। ଆମକୁ ଆହୁରି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଯିବା ପାଇଁ, 2-3 ଘଣ୍ଟା ତ ମିନିମମ୍ଟା ଲାଗିବ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାର କ'ଣ ସେ ସାଙ୍ଗଟାର କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ପଠାଇବ। ତ କାମ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଆଗକୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିବ, ନାଇଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ମଝିରେ ଥୋଡ଼ା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏ, ଜେଜେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜେଜେଙ୍କର, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ତ ଏବେ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ। ଆଉ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର ଟିକେ କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ଟିକେ ଅଧିକ ଯିବ। ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର,
सब्सक्राइब कले सीना अधिक अधिक जीव आपन का आशीर्वाद भाई को सबले थाउ हौ देखा हवा नेक्स्ट वीडियो रे टिल देन गुड बाय टेक केयर जय जगन्नाथ।